Aloha, mayong buntag Pilipinas, Cebu. Naami karon diri sa Petersburg, Alaska sa Glacier. Sa frozen ice. What a Usog ka pa wonderful doon para world. makita yung mga glacier. Usog ka pa doon. What a wonderful world. Thanks God. Finally, we're here now at the glacier site with my Mexican friends and Filipina Lynn from Southern Leyte. Always tisip mo din ha sa Pilipinas. Shout out sa among mga kaparintihan sa tanang mga amistad, Amores, Aberhido, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gyud diha sa Cebu, sa Southern Leyte, bye-bye mga Aberhido. Ug sa mga Amores sa Lapu-Lapu City. Maayong buntag sa inyong tanan din ha. This is your DGM live at the Petersburg, Alaska at Glacier Frozen Ice. Okay.